Next, ito kakaiba na kawaii KK zip yan sis. Super high quality ng fabric niyan. Small semi-med, code ng rare. Mine rare. Parang palulo ang atake. Mine rare. Cream yours na, sis Lori. Cream 280. 123, 123. Sis Lori, next. Next. Small medium. Mine diamond. Mine diamond. Small to med. Code is diamond. Maxi yan sis, si diamond. Next, garter sa waist. Medium size printed. Mine printed. Medium size printed. Next. Velvet yung prints niyan sis. Large XL. Mine velvet. Mine velvet. Large XL. Mine velvet. Sis Junilin, wala ko masyado mini ngayon. Kasi yung, yung na-open ko, wala masyado mini. Small size. Mine na lang ako dito sunset. Mine sunset small. Code ng sunset. Yes, sis. Ito, carry to. Carry yan ng extra small. See, sunset. Next, kakaiba. Sis Lori, oh. Small, medium. Mine ako dito, balahibo. Mine, balahibo. Small to med. 280, mine, balahibo. Next. Small to med, garden. Maxi yan. Mine, garden, small to med. Code ng garden. Ay. Kakaiba to. Sis. Ay, iba niya to. Sis Barbie, sis Lori, oh. Okay. Hindi pa ganyan siya. Sis, wow. No, not stretchable yun, sis. Small, medium. Nagigets nyo ba to? Small to med. Code na lang ako dito, kakaiba. Ang ganda nito sis when worn, promise. Main ako dito ng kakaiba. Ayan o. Kita nyo ba? Ang ganda nito. Mine kakaiba. Ganyan siya. Mine kakaiba, mine kakaiba. Ano yan, sis? Rare? Rare. Ito. Sis Lori, ito. Ganda kasi nito eh. Baka branded. Super quality niyan. Small semi-med, rare. May pakwelyong ganyan siya, sis. Mine rare, mine rare. Next. Medium size palda. Mine palda. Medium size, 280, mine palda. Pa-mine palda. Meron pang ganito, oh. Okay, yours na sis Lori and rare. Sis Lori rare, 280. Yung mga dark. Ito hindi ko pa napag-flex. Oh, dali mga sis. Hasa na kayo?
I-super sale na natin to. Ito yung mga ano. Uy, ganda. Okay, wait lang. Flex natin yan lahat. Ito mga hindi ko pa nag-flex. Comment G na mga sis. Next set tayo ng sale. Comment G. Gina. Comment G mga sis. Set, ano, next set tayo ng sale. Okay. Start na tayo mga sis. Ah, 250 all items tayo mga sis. 250 lakh 280. $250 lakh 280. Excuse me. Wala na ba natira sa freezer? Kaya nagsisikan man ang aking mga dresses. Ano ba? Okay, game na mga sis. Ayun na ba naman eh? Meron pa dito pabayas ka pala. Ah, 250 all. Mamaya mag-number tayo mga sis. Number. Okay, first item natin. 250 lang 280. Med to large. May na lang ako dito ng floral. Mine floral 250. Med to large. Floral. Next, cotton yan. Size is large. Avocado 250. Mine avocado 250 large. Mine avocado. Next. XL. Old Rose 250. Mine Old Rose. 250 Old Rose. Next. Button down sis. Avocado sis darling. Yours sis 250. Next. Large XL. Pastel. Working ang button sa, hindi lang nakana. Code ng pastel, 250. Pastel.